Es un honor para la Universidad Privada de Santa Cruz recibir tan importante visita y también agradecerle a todos los rectores y decanos de las distintas universidades del medio que nos acompañan el día de hoy. Estos lazos de amistad, de intercambio de experiencia y conocimientos son muy importantes para nuestra formación académica, para nuestro desarrollo universitario. El tema que nos trae hoy es el futuro de las escuelas de negocios en el mundo. Creo que es un tema tan trascendente por lo que con el COVID, la pandemia, el mundo ha habido una transformación digital. Hasta hace unos años trabajo virtual desde casa, o sea, era algo impensable. Ahora ya es una realidad. Y bueno, las escuelas de negocios también están sufriendo esa transformación. Y la experiencia que nos va a compartir hoy el doctor Quelch es muy importante, nos va a dar una visión del primer mundo, de cómo está yendo, para que podamos acá en nuestras universidades ir adaptándonos a esos cambios que se nos vienen. Los invito a disfrutar esta ponencia. Muchas gracias, doctor Quelch, Cecilia, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, vicepresidente Federico Sterzer, muchas gracias. Ahora voy a pasar al inglés, y el profesor Quelch hará las preguntas en inglés y la licenciada Cecilia hará la traducción en general. Muchas gracias. Thank you, Professor Quelch, for being here. It's an honor for us to have you in our university. I see that you have already have some conversations with some of the audience. So what we are going to do here is just a fireside conversation. I want to give you I want to ask some questions, and probably you will expand it a little bit more on some of your answers. So what I'm going to do right now, I'm going to present to you. I'm going to present just a short bio of your bio, if you agree. Oh, okay. Very short. Very short. Professor John Quelch is the Dean of the University of Miami Herbert Business School since July 1st, 2017. He also serves as the University Vice Provost for Executive Education. Prior to joining the Miami Herbert Business School, Quelch was the Charles Edward Wilson Professor of Business Administration at Harvard Business School. He also held a joint appointment as Professor of Health, Policy and Management at the Harvard T.H. Chan School of Public Health. Prior to his most recent time at Harvard, Quelch was Dean, Vice President, and Distinguished Professor of International Management of the China-Europe International Business School in Shanghai from 2011 to 2013. From 1998 to 2001, Quelch served as the Dean of the London Business School, where he helped transform the school into a globally competitive institution and launched seed capital funds to invest in students and alumni startups. Quelch initially joined Harvard Business School in 1979, holding a number of positions over the years, including the Sebastian Krebs Professor of Marketing, co-chair of the Marketing Department. He served as Senior Associate Dean of Harvard Business School from 2001 to 2010. Quelch is the author, co-author, and editor of 25 books, as well as numerous business case studies on leading international organizations. He also known for his teaching materials and innovations in pedagogy during the past 35 years. His case studies have sold more than 4 million copies. Quelch earned a BA and an MA from Exeter College, Oxford University, an MBA from the Wharton School of University of Pennsylvania, also an MS from the Harvard School of Public Health, and a DBA in Business from Harvard Business School. In addition to the United Kingdom and the US, he was living in Australia, Canada, and China. He was appointed a Commander of Order of the British Empire in 2011, and in 2017 was elected a Fellow of the American Academy of Arts and Science. Thank you, Dr. Professor Quelch, to being here. So I want to ask you some questions. The first one will be, during the worst days of the COVID pandemic, you launched a video where you shared your 7 C's of leadership to improvise during the pandemic. I watched the video yesterday, in fact, and now that we are face-to-face, I wanted to ask you, what would you add, what would you change, or what would you eliminate of any of these 7 C's for leadership, and how would you apply for institutions such as business schools? Mm-hmm. Thank you very much, and I appreciate very much the opportunity to be here at your excellent business school today. Muchas gracias y gracias por la oportunidad que me han dado por estar aquí en su universidad y su escuela de negocio. Second point, I want to thank the rector personally for her incredible leadership of your school. There are not many people in the world who have led a school of this distinction for 17 years.
Y muchas felicidades a la decana de la escuela por haber estado en su posición de liderazgo 17 años, que no es cualquiera la persona que puede tener ese logro. And also appreciate the fact that the rector extend the invitation to this event to all of the universities in Santa Cruz. Y que han extendido esta invitación no solo para esta universidad, sino que a los presidentes y líderes de otras instituciones en Santa Cruz. Okay, so now to the question. When the COVID outbreak occurred, it represented a leadership challenge for everybody, but especially for people in higher education, because we have the special relationship that we deliver face-to-face to millions of undergraduates. Cuando surge la pandemia, se desarrolla o se crea un desafío muy importante para todo liderazgo, pero en particular para aquellos líderes en la educación, en la alta educación, por lo que se brinda presencialmente, el servicio presencialmente. So, in a crisis, the first thing you have to do as a leader is project calm and confidence to your organization and to your stakeholders that you can get through the crisis successfully. En una crisis, el líder tiene que expresar calma y proyectar positivamente hacia futuro para que la institución pueda pasar esa crisis. And in a crisis, you have to double the frequency of communication with all stakeholders because they are uncertain, they are unsure, they need reassurance. That can only come through maximum communication flow. Entonces, en una crisis, la cantidad de información que surge tiene que duplicarse, porque las personas involucradas tienen que recibir información para contrabalancear la incertidumbre, el desafío que eso conlleva. Entonces, la comunicación es de lo más importante para hacerle frente a una crisis. Collaboration also very important because in a crisis the leader does not know what the right answer is, and therefore consultation and collaboration to obtain many ideas, many thoughts on how to proceed. That's very important as well. Entonces el segundo C de su lista es colaboración. Cuando un líder se encuentra en una crisis, es sumamente importante tener mucha colaboración con muchos participantes, porque el líder no tiene toda la perspectiva de todo lo que está pasando. Entonces, consultas frecuentes y colaboración con diferentes miembros de la organización son sumamente importantes. Esa es la segunda C, colaboración. So I think the best thing we did was we set up a leadership council of long-serving faculty and staff members, maybe 7 or 8 people who were charged by me with coming up with the policies, the procedures that would be recommended to the entire school. Entonces, fue muy importante en su momento la creación de una junta, de un grupo hecho por profesores que tenían mucho tiempo en la institución, así como miembros de staff, del personal, que pudieran colaborar en la formación de las políticas
y de las políticas que se iban a llevar a cabo en la Escuela de Negocios. So the most important single thing is to choose the right people to be on this steering group. If you get the people wrong, then it's going to be difficult. Sí, y ahí lo más importante es escoger las personas indicadas, porque ahí si escogen mal, va a crear muchas dificultades. So the University of Miami Herbert Business School only closed for the first half of 2020. Not for the second half of 2020 we opened. Sí, en el caso de la Universidad de Miami, Miami Herbert Business School, de la Escuela de Negocios, nosotros solo cerramos ese primer semestre del 2020. O sea, se abrieron clases en el otoño de ese mismo año. And in that second half of 2020, we spent millions of dollars on mitigation efforts. Sanitizers, plastic shields in the classrooms, everything we spent to make sure that we could offer our students face-to-face instruction if they wanted it. Ese año, ese otoño, se gastó bastante en asegurar que podíamos seguir ofreciendo la experiencia en persona a nuestros estudiantes bajo estas reglas, ¿no? Y entonces en esto se ofreció ¿lo entendieron, verdad? Las pantallas de plástico, sí. el líquido, sanitizadores, ampliación de los espacios, mascarillas, etc. So we were unusual as a university and as a business school in opening at the end for second semester of 2020. Unusual. And because we took that risk, we project confidence to our staff and faculty and to the students, and we project confidence to the parents of the students. And all of that was appreciated. Everybody appreciated University of Miami is not following Harvard and Pennsylvania and Columbia and Cornell. You know, we are doing something more courageous than the people in the Northeast. Y entonces, como abrimos, eso proyectó confianza al personal, a los profesores, a los estudiantes, a los padres de los estudiantes, porque estábamos haciendo algo distinto de muchas de las instituciones y muchas de las instituciones más reconocidas en los Estados Unidos. And so actually you build the culture of your institution by doing something courageous. Entonces uno crea la cultura de su institución haciendo algo fuera de lo normal, algo con coraje, algo con coraje. No es lo mismo en todos lados, pero sí. Okay. So my answer to your question is we did everything right and we would not do anything different. Very good. Entonces, sorry, it was a long way to get to your answer. Mi respuesta a la pregunta sobre cómo se manejó el COVID es hicimos todo correctamente. Muchas gracias. I want to ask the question in English and then I want to translate it in order for you, the audience, to understand. But the next question and the last question on the COVID pandemic will be, inevitably, the COVID pandemic induces all universities and all higher education institutions to induce the transformation from predominantly face-to-face teaching, and now we are living on a teaching method of hybrid and online. So how do you foresee the optimum face-to-face hybrid online balance evolving in the next 3 or 5 years? What you say will be how Miami Herbert School will be in the next few years? Mm-hmm. How do you foresee the Latin American business school in the next 5 to
last 3 years. So, la pregunta es un poco, claramente la pandemia nos ha llevado a una transformación predominantemente cara a cara, a una enseñanza más híbrida. ¿Cómo cree el profesor Quelch que podría balancearse esto en un futuro, en los próximos 3 a 5 años, en su institución y también en las universidades en Latinoamérica y globalmente? University of Miami, how many people have visited? Anyone here has visited? Only 4 or 5, okay. University of Miami has the benefit of a beautiful campus. Sí, la Universidad de Miami tiene el privilegio de tener un campus muy lindo y abierto. There will always be demand for 4-year residential undergraduate programs on beautiful campuses in beautiful cities. Siempre va a haber demanda para un programa de pregrado de 4 años en campus que son físicamente lindos, en ciudades atractivas. The online issue is relevant for graduate business education, not for our undergraduate education. Entonces, los programas virtuales son mucho más relevantes en nuestro caso para programas de posgrado. Los programas pregrado no va a haber mucha incidencia. Post-COVID, a much higher percentage of employers view an online MBA as equivalent to an in-class MBA than before COVID. Sí, según estadísticas, muchos empleadores después de COVID ven con mucho mejor ojos un título virtual online vis-a-vis un MBA tradicional. So we are very alert to erosion of full-time face-to-face graduate programs towards online. And we have therefore outsourced all of the marketing and management of our full-time of our online MBA has been outsourced to a third party that is the biggest online program manager, or OPM, in the United States. So we do all of the curriculum management, all of the admissions, all of the grading, but all of the marketing and the back office IT management is done by the third party. We do not have that expertise. We are now competing very successfully in online MBA, and it's because we have upgraded all of our online MBA activity. Nosotros estamos muy atentos a este cambio en el ambiente de la educación, donde los empleadores, donde se está viendo un crecimiento en los programas de online, los programas virtuales. Entonces, en el caso de Miami Herbert, le hemos puesto más fuerza al programa de MBA online, pero lo estamos manejando a través de una compañía que es 2U, que es la compañía más importante en Estados Unidos para el servicio de mercadeo y de manejo. Sin embargo, nosotros mantenemos el manejo académico y de admisión al programa, y sí hemos visto un crecimiento en ese programa de online MBA. So at the moment, the online is growing fast and the residential MBA is flat in the United States. Entonces, ahorita en los Estados Unidos, el crecimiento de los MBAs se ha resultado en el ámbito virtual, en el ámbito de online, mientras el presencial, el MBA presencial, se ha mantenido, se ha hecho plató. Sí, se ha mantenido plano, estable. So the answer to your second question is, in my view,
it's very important to have a residential undergraduate program that emphasizes the value, human development value of being at a university as an undergraduate full-time. Entonces, sí es importante mantener un programa fuerte de pregrado que permite el desarrollo humano y las conexiones humanas. So for the graduate education, you need to have both the residential and the online option available. There's no escaping it now, especially in business. Sí, y sin embargo para el posgrado es importante tener programas presenciales y en línea, o sea, en línea tiene que ir creciendo, tiene que tener un programa robusto. Hoy día el mercado no te permite lo contrario, especialmente en el ámbito de los negocios, de business schools. Yeah. We have some relationships at the University of Miami Business School with other universities in Latin America and Asia, which really emphasize the idea of maybe to be a successful business person in the global economy, if you have the money available to have your undergraduate from in-country, but your graduate degree from an international business school. It could be in the US, it could be in Spain, whatever makes sense from the point of view of your family, business, strategy, etc. But combination of degrees from two different continents, you know, in my view, is a very, very good combination for any global business person to have, if you can, obviously, if you can afford it or if you can somehow make it happen. Una fórmula bastante, digamos, positiva para alguien que quiere fortalecerse en el ámbito de los negocios es tener un título de pregrado que puede ser en su país de origen, pero tener un segundo título de posgrado de internacional, de un programa internacional. Que podría ser Estados Unidos o España o algún otro lado, pero tener una combinación de títulos es importante para una persona de negocio. Thank you very much. So I will jump to the business dynamics questions. So today business dynamics is faster than academic programs. Our societies face some disruptions in many industries. What do you suggest business schools must do to keep up with business never-ending transformations? And what do you see as the main trends and tendencies regarding the role of universities, especially business schools, in the next few years? Aquí la pregunta es un poco que las dinámicas de los negocios son cambiantes, son muy rápidos versus los programas académicos. Entonces, ¿cómo ve el profesor Quelch esta disrupción que existe y qué sugiere él para que las escuelas de negocios puedan estar siempre actualizadas con estos cambios dinámicos que tienen los negocios y cómo ve estas tendencias, especialmente en las escuelas de negocios internacionales? Thank you. In my 40 years of experience in higher education, everybody always says, "Oh, the pace of change is faster than it's ever been." En mis 40 años de experiencia en la educación superior, alguien siempre dice la velocidad del cambio es más rápido que nunca. Entonces eso no ha cambiado en los últimos 40 años, esa frase. So I don't think it's any different today than it was 40 years ago. The excuse, things are changing too fast, that's an excuse that has been around for as long as I've been alive. Entonces la excusa que las cosas están moviéndose demasiado rápido es una excusa que tiene desde que iniciamos se ocupa. Okay, so
all of the talk about transformation, disruption, there has always been transformation and disruption. Siempre ha habido disrupción y transformación. Eso no es necesariamente nuevo. And, you know, our job is to embrace it and to shape it, not to deny it or run away from it. Entonces nuestro trabajo es de aceptarla, de modificarla para el bien de nuestros estudiantes y no intentar ignorarla o pausarla, el cambio. Yeah, so we have a very simple saying which is change or die. Tenemos una frase muy pequeña que es cambia o morir. So, you know, I have a lot of confidence in academia and professors because we saw in the COVID period how quickly professors could change their approach to online or hybrid. And most of these professors surprised even themselves about how well they were able to do it. Yep. So they just need the opportunity to embrace change, and they're smart enough to be able to succeed. Yo tengo mucha confianza en el profesorado. Vimos en los tiempos de COVID, cuando todo estaba virtual, cómo giraron muy rápidamente a poder enseñar en línea. Entonces, a veces a sorpresa de sus colegas y a veces a sorpresa propia. Y entonces él tiene mucha confianza en el profesorado, son personas preparadas y con las oportunidades ellos pueden asimilar muy bien los cambios y tener mucho éxito en ello. But there are two or three things I would, specifically recommend. Mm-hmm. One is that no professor be allowed to teach the same course for more than 4 years before being rotated out of the course. Entonces, pero sí tengo 2 o 3 recomendaciones. La primera es que un profesor no debería de ser permitido dar el mismo curso más de aproximadamente 4 años. Deberían de ser rotados. Then secondly, that there be at least 25% experiential learning in every course, which means either case-based learning or project management or simulations, that, there be a minimum requirement in every course for experiential learning. That can include also bringing people in from business to speak to the students. Segunda recomendación es que cada curso debería de tener por lo menos un 25% componente de experiencia vivencial, práctica. De práctica, que puede incluir casos, o sea, revisión de casos de negocios, simulaciones, proyectos en grupo, la oportunidad de tener personas de diferentes industrias que vengan a hablar con los estudiantes, o sea, un componente por lo menos de un cuarto de la clase dedicado a algo más que nada más lectures. Third recommendation, slightly more controversial. I don't like departments. I don't like there being a finance department and an economics department and a marketing department. Everybody always talks about interdisciplinarity being so important, and the creativity often occurs where the disciplines intersect, not within a specific discipline. So if we believe in interdisciplinarity, at least let's have all of the offices mixed up. So a finance professor is next to a marketing professor and could be next to an accounting professor, instead of all the finance professors in one ghetto and all the accounting professors in another ghetto. Somehow or other,
If you believe in interdisciplinarity, you need to disrupt departmental silos. Una tercera recomendación, que es un poco más controversial, él cree que es muy importante establecer mecanismos de interdisciplinarios, porque no cree que este sistema de departamentos, que es muy usual en la mayoría de las universidades, de tener departamentos de finanzas o de contabilidad o de gerencia separados, contribuye a la creatividad entre los profesores. Entonces, tener la posibilidad de que, aunque sea físicamente, puedan estar juntos profesores de diferentes departamentos, de diferentes disciplinas, eso contribuye a la innovación y a la creatividad, que normalmente las cosas más innovadoras pasan entre las disciplinas, en esos espacios donde se juntan diferentes disciplinas. Okay, thank you, Professor Quelch. Now I will move to Bolivia and some Latin American field. So how do we reconcile the highly informal economy, such most of the Latin American ones, and especially in Bolivia, with formal education taught in business school programs? How do you reconcile this? ¿Cómo reconciliamos esta idea de economías altamente informales, que son bien complejas de manejar, con la educación formal que recibimos en las escuelas de negocios? I would recommend for your consideration, and I think you may have a program like this already, that all of the students in your universities have to do some projects work in teams whereby they go and work with a small business in the informal economy, so that they learn how excellent and capable these people are, who are, fighting for survival in some cases in a very competitive environment. Yo recomendaría, y no sé si ya tienen algún programa así, pero que cada estudiante, tal vez en grupos, en equipos, puedan tener un proyecto en el cual trabajan cercanamente con una microempresa, que puedan aprender todos los desafíos que esas personas podrían tener, de conocer las habilidades que viene en el manejo de una microempresa y las personas que están intentando sobrevivir a través de ella. Thank you. How do you foresee students flows from Latin American countries and the US over the next 5 years, back and forward? And will we more students seeking an American business education? What can Latin American schools pragmatically can do to attract more students from the US, either full-time or as exchange students? So the quality of the MBA programs, for example, in Latin America, has improved greatly in the last 20 years. La calidad de los programas de MBA en diferentes universidades en la región, en Latinoamérica, ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años. And with the benefit of the internet, the level of difference in terms of quality of ideas or content, should really not be as great as it used to be before the internet. Y con el internet, el intercambio de ideas y la facilidad de información contribuye a que las conversaciones y las ideas se han acaparado en muchos sentidos. One characteristic of successful business schools in the emerging economies is that they really leverage the practitioners among their alumni who are very successful in the business community, and make sure that there's a tight partnership between the alumni
and non-alumni practitioners who are successful as well, bringing their content and experience to the classroom. That's very important for a young business school. Para una escuela de negocio es importante mantener el contacto con los exalumnos, especialmente exalumnos que han tenido mucho éxito en los diferentes ámbitos de negocios y mantener esas conexiones surgen ser muy importantes. Regarding the flow, of course, there is an economic element to it. So if the US dollar is strong, if Spanish business schools are offering excellent product at half the cost of American private schools, those considerations will affect the flow of students to one place versus another. Con respecto al intercambio de estudiantes a Estados Unidos o a otros lugares y viceversa, claro, las consideraciones económicas juegan un rol muy importante. Si hay un programa en Estados Unidos y hay un programa similar ofrecido a la mitad de precio en España, por ejemplo, eso va evidentemente tener su impacto en ese flujo de estudiantes. Regarding the flow in the other direction, that is more challenging, and we in Miami, for instance, have a challenge here because people come from all over the world to our business school in Miami because they want to be in Miami. So the notion that they are going to spend one of their 4 semesters of an MBA program somewhere in Latin America and not building further their network connections in Miami, it's not easy to sell that. It's not easy to sell. Sí, para nosotros, el flujo en la otra dirección, en el caso de nuestra universidad, de Miami Herbert Business School, tenemos un enorme desafío porque recibimos estudiantes de todos lados del mundo, de todos lados de Estados Unidos, y quienes llegan a la Universidad de Miami en general no tienen mucho interés en pasar un semestre en otro lugar. Llegan a Miami para pasar la mayor parte de su carrera, de su formación en la ciudad. Okay. Thank you. I will make my last question and then we'll pass it to the audience. So, what collaborative structure and mechanism between academia and the public and private sector can be built to contribute to a more robust business environment in Latin America and also in the US? Yeah. ¿Cómo se podría generar algunos mecanismos y unas estructuras sólidas para que la academia, junto con el sector privado o público, puedan construir una relación más robusta y un sector empresarial más fuerte? So in many emerging economies, I think Bolivia is no exception. The public sector, as a percentage of GDP, may be 50% or more than 50%. En muchas economías emergentes, el sector público representa y Bolivia no es la excepción, aproximadamente 50% del GDP. So you can't be a serious business person in Bolivia without understanding the public sector. Entonces uno no puede ser una persona, digamos, seria en el ámbito de negocios sin tener consideraciones para el sector público. So I was just visiting a supermarket before I came here, and I noticed that on a wall at the entrance to the supermarket, I think I counted 16 public certifications of one sort or another to enable this supermarket to operate. Y antes de venir hoy en la mañana visité un supermercado y antes de entrar al supermercado creo que conté 17
certificaciones de algún tipo u otra, gubernamentales, que pues supongo permiten que funcione este supermercado. So it's a consumer business, but it still needs to understand the regulatory regime. So the content of the curriculum, needs to reflect that. Entonces, aunque es un negocio de consumo, de consumidores, tienen que tener un entendimiento del marco regulatorio. Sí. Y por ende, digamos, regresando a la academia, los currículos deberían de reflejar esa parte para que un estudiante pueda tener el conocimiento necesario de hacerle frente a esa realidad. So I, as you mentioned, I have a degree from a school of public health as well as a business school. And people in the School of Public Health basically do not like business, and they're very suspicious of business. And a good business school has to reach out and bridge these gaps of trust and understanding. Como mencionaste anteriormente, yo tengo uno de mis títulos es en el sector público. De salud pública. Y muchas veces personas que están en escuelas de salud pública le tienen mucha desconfianza, no le tienen confianza del todo a las escuelas de negocio. Y ahí es donde creo que las escuelas de negocio debemos buscar cómo armar alianzas, cómo tener un acercamiento a otras escuelas que manejan esos temas y dentro de la academia, así como en la comunidad globalmente. Thank you very much. Muy bien, muchas gracias entonces para cumplir con la hora. Thank you, Professor Quelch. Thank you for being here. Gracias, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Thank you very much.